କାଣା ହେଲା ଯେ ମତେ ମୋହନଗିରି ଯିବାକେ ପଡ଼ଲା। ଆମର ଘରର ଛାତ୍ର ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ହାଲତ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏଇଟା କୁନ୍ଦୁରୁ ଲହ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ୟାପି ଦେଇଥିଲା ନବର କାଟି ପକାନି ଆରୁ ଏଫାଲେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଖାଲ କୁଣୁଛୁଁ ଇଆଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲା ନା ଆର୍ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇପାରୁଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଆର୍ ଏଇଟା ଆମର ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ଆସିଛେ ପୁରା ଖାଲି କରୁଛୁ ଆମେ ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ମୋର ଦା ଏଇଟା ଚିପ୍ସ ରାପୁଛେ ଏଇଟା ମୋର ମା ଅଛେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏଇଟା ମୋର କକା ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରସି ଲେଟ୍ରିନ୍ର ଏଇଟା ଟାଙ୍କି ମନା ହେଉଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବ ভিডিও যদি ভাল লাগলা বলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেব না হও আর এফালে দেখি পারতো এটা আমি মশলা কাটিছে আর এফালে দেখো এটা আমার ইটা আছে আর ইয়াড়ে দেখি পারতো তো এটা আমি মশলা রাখুছে হো দেখি পারতো এটা আমি মশলা উঠে পকানি ইয়াড়ে দেখো না হো মিস্ত্রি কে দেমি আমি হবে মশলা মোর কাকা দেখুছ তো এটা মিস্ত্রি কাম করছে বলে ইট জুড়ুছে লেট্রিন রটা ইটার क्वालिटी चेक करो भाई এটা দেখো इट जुड़ा सरे करी प्लास्टर काम आरंभ कर देछु ना होइटा मोर काकार मिस्त्री काम रो लेवल ताटा पूरा हाई अच्छे तो देखि पारथुबो कैमरा एंगल भी चेक करी कर देखौ छे गुटे लेट्रिंग मनाबा काले केते टका खर्चा आसे जानछ कमेंट रे पिन करी कर कहबो लेट्रिंग रो टांकी देखि पारथुबो फुल कंप्लीट हे जाइछे लेट्रिन रो जेन इट जुड़ाबार काम थिला वाले से काम केवल काम आरंभ कर दे सारनो ना देखि पारथुबो 2 फुट काथी उठी सारला ना देखि पारथुबो एटा नेक्स्ट वीडियो ने मिलमा गाइस।